Yes, hello guys. Maayong buntag. Welcome sa tuang vlog karong buntag mga guys. So kaning video guys, ang pong ibidyohan ang amo ang balay ni sa amo ang ginikanan guys. So kaning yuta nga among gipuy-an is dili ni amo ano. So naa ni nahimutang guys. Kanal to kanal ni siya guys. So ang Pikas Canal is mo ang Kantan, ang Pikas Food Canal nga boundary is ang kang ex kapitan kang Uncle Rolly Atay no. So wala pa jud mi guys nga kapalit og on nga lote o on nga condominium on nga balay sa subdivision na for the meantime rin isa guys